শরণাগত দীনাথ পরিত্রাণং পরায়ণে সর্বসাতে হরে দেবী মা শারদে দেবী নমস্তুতে। জয় মা শারদা। আজিକାର নীତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପରିଚୟ ଉପରେ ଇଏ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଫିଲୋସଫର ପ୍ରବଚକ ସୁରେଶ ମାହାଳି। କେବଳ ଇଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ନୀତିବାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନୀତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଥିଲା ଧୀବରଟିଏ, ନା ତାର ହଉଛି ରାଘବ। ରାଘବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଦୀ କି ଗଡ଼ିଆକୁ ଟାପୁ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଧରିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ 5 ମିନିଟ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଜାଲ ଟିକେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇ ଜାଲ ପାଣି ଭିତରେ ବିଛାଡ଼ି ଦିଏ। ଯେଉଁ ମାଛ ପ୍ରଥମେ ତାର ଜାଲରେ ପଡ଼େ ସେ ମାଛକୁ ଆଣିବ, ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାଲି ଉପରେ ଥୋଇବ, କହିବ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଅଭଡ଼ା କହିକି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଆଣିବ, ବାଲି ଉପରେ ଥୋଇବ, କହିବ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଡାଲି, ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଆଣିବ, କହିବ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଖଟା, ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଆଣିବ, ଉପରେ ରଖିବ, କହିବ ଇଏ ହେଲା ବେସର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ମାଛ ଭୋଗ ଦିଏ, କହିବ ଏଇ ହଉଛି ମୋର ବେସର, ଏଇ ହଉଛି ଖଟା, ଏଇ ଡାଲି, ଏଇ ଅନ୍ନ, ଏହା କହିକି ସେ ଭୋଗ ଲଗାଏ। ତାପରେ ମାଛ ଧରିବ, ଯାହା ମାଛ ଆଣେ ବିକ୍ରି କରିବ, ସେଇଥିରେ ତାର ପରିବାରକୁ ସେ ଚଳାଏ। ଦିନକର କଥା, ସମୁଦ୍ରର ଟାପୁ ମଧ୍ୟରେ ଜାଲ ପକଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ବେଶ ଧରି ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଘବ ସେଦିନ ମାଛ ଗୁଡାକ ଧରି କହୁଥାଏ ଇଏ ହଉଛି ଅଭଡ଼ା, ଇଏ ହେଲା ଡାଲି, ଇଏ ଖଟା, ଇଏ ବେସର କହିକି ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ରାଘବ ଦେଖିଲା ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି, ପଚାରିଲା ଆରେ ବାପା ତୁ କିଏ? ନା ମୁଁ ହଉଛି ଜଗା। ନାଇଁ ଏଠିକି ଖରାଟାରେ ତୁ ଆସିଛୁ କାହିଁକି? ନା ମୋ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ, ଡଙ୍ଗା ମେଲିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ଖେଳୁଛି। ରାଘବ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ବସିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜାଲ ପକେଇବି। ଜାଲ ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ଖେପା ନେଇକି ଆସେ, ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ରାଘବ ସେଇ ଟାପୁ ମଧ୍ୟରେ ଜାଲ ପକଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାଛ ଥୋଇକି କହୁଥାଏ ଇଏ ହଉଛି ଅଭଡ଼ା, ଇଏ ହେଲା ଡାଲି, ଇଏ ଖଟା, ଇଏ ବେସର କହିକିନା ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଥାଏ। ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ କହିଲେ ଆରେ ଜଗା, କାଲି ତୁ ତ ନଥିଲୁ, ଆଜି ପୁଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ନା ରେ ଅଭଡ଼ା ତ 60 କୋଟି ଅଭଡ଼ା ଏଠି ଅଛି, ପୁଣି ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଭଡ଼ା, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଅଭଡ଼ା। ବଳରାମ କହିଲେ ଜଗା ଆଜି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି। କହିଲେ ଆସୁନୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆସିଲେ। ରାଘବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକି ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆରେ ବାପା କାଲି ତୁ ତ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲୁ, ଇଏ କିଏ? ନା ଇଏ ମୋ ଭାଇ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଇଠି ଖେଳ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜାଲ ପକେଇବି। ସେଦିନ
जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र महाप्रभु देखले जे राघव यही भाव में गोटे माछ को धरिकिना ये कहता ये हूँ मो अन्न ये हूँ डाली ये खटा ये बेसर तापरे दुई भाई अंतर्ध्यान हो गले। राघव देखिला अरे दीटा पिला तले कुआडे गले चिंता कला पिला दीटा को चगुलिया पिला घर को पलि जाइथिबे। ता परदिन जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र महाप्रभु जो बाहर के आउचंती सुभद्रा माँ कहले कहले भाई तमे तो 2 दिन है ये मंदिर रे रहूना कुआडे जाउच ना आमे जाउच अबड़ा खाइया सुआदिया अबड़ा ना आज मु जीवी कहला आसुनु। से दिन सुभद्रा माँ सांगरे आसिले राघव देखिला कहला अरे बाबा ये पुणी किए ना ये मो ये सान भूमि आमे 3 जन जाक आज आमे एठी खेली बाली उपरे बसिचंती। राघव प्रथम खेपा धरी माछ आनिला कहला ये हूँ मो अन्न ये मो डाली ये खटा ये बेसर कहीकि पानी छिंची दौता 3 भाई आनंद रे हसुता। तापरे जतबेले राघव जाल बिछाड़िया को जाए आसी देखिला जे 3 जन नाहांती। यही 3 दिन भितरे जतबेले बड़पंडा भोग लगी करे देखिले जे से दिन आउ चौली रे आउ जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन देले। राजा भी व्यस्त हो पड़े कहीं आज जगन्नाथ महाप्रभु ये दर्शन दौना से शून्यवाणी है गोटे धीवर माछ भोग दौची से अभड़ा से डाली से खटा एवं से बेसर भाभी मते से भोग लगौची एवं भारी सुआदिया आमे सेठी जाऊँ खाइया। पंडा पड़ियारी राजा जेतबेले आसी देखती टापू मध्यरे सेई धीवरर ये पाद तले पड़गले कहले जाऊ तू हेउचु महान धन्य आज जगन्नाथ महाप्रभु को तू माछ भी खोई दे पारी। आजिकार नीतिबाणी रे आमे यही शिक्षा लाभ करिबा भावेरे जदि आमे प्रभु को जहा दबा प्रभु ताकू खाइबे। पत्रम पुष्पं फलम तोयम जो मे भक्त प्रयच्छति पत्र दियो पुष्प दियो फल दियो जहा देले भी प्रभु ताकू खांती। सबरी माँ ओइठा करिकिना फल देले प्रभु ताकू आनंद रे मध्य ये खाई देइचंती। तेणु आजिकार यही थिला नीतिबाणी ये निर्जास कथा। जदि मो कथा को आपण माने श्रवण करथिबा आपनक जीवन धन्य होई जिवो। आजिकार अनुचिंता घरे केतेबेले कुला आउ झाड़ू को एकाठी करिकी रखिबेनी से घरे ये कलह हुए। केतेबेले झाड़ू आउ कुला को एकाठी करिकिना रखिबेनी से घरे ये कलह सृष्टि हबो। एतिकी कही मोर नीतिबाणी अनुचिंता को परिसमाप्त करुची। ये प्रणाम। जय जगन्नाथ।